Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Dice Dr. Reed, me alegro de volver a verlo, pero si no estamos mirando a nadie. ¿Cómo te alegras de volver a vernos si yo todavía no hay nadie aquí? Alto bug. ¿No te gusta? A mí sí, le tengo un cariño. Iglesia del Temple. ¿Ese es un hueón malvado? Ah, no. No, mira, no me puedo teleportar, no tengo poderes vampíricos. Necesito sangre. Hola, ¿quién eres? Good evening, sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I work for the Ascalon Club. Here is my permit to go freely about the city. The Ascalon Club? You should have said so, sir. I must warn you, these streets are dangerous, and you'd better be careful. Mi primer Shiny fue un modkit, pero lo forcé a que sea Shiny. ¿Cómo puedes forzar un Pokémon a que sea Shiny? What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there's a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. Do you work alone? Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. What about the situation in the East End? Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Why are you investigating? No, el mío fue de pedo. Fue de Criminals suerte que rarely salió. act in daylight. Por eso fue un But pushena. since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? Does the name Fergal ring a bell? Fergal Bancher. Of course it does. Fergal Bancher, the Butcher of Galway. Hung in Dublin in 1857 for murdering more than 20 men with his bare hands. Why are you so interested in dead criminals, sir? Espérate, dijo que estaba muerto. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Gracias. Era un niño con mucho tiempo libre. Y cuando... Ah, es sopa. Ok. Cuando éramos chicos jugábamos Pokémon, sí. Teníamos tiempo para hacer esas cosas, para hacer las reruns. What are you investigating exactly? I have a missing woman, possibly abducted a few nights ago.
Louise Teasdale. It seems you already found my other missing person, Mr. Tadao Kimura. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her. Pero ya la sadly. encontramos. Do you have any idea where she could be? No. Pero dile que ya la I encontramos. feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but Gracias por el provechito. I'm not equipped for such an investment. Antes que se me olvide. Gracias. Oye, no hemos muerto, ¿viste? Qué maravillosa situación. Todavía nuestro contador de kills va en el mismo número. Espero que siga así, ¿te imaginas? Me terminó el juego sin morir ni una vez más. Se sentía repro porque le estaba yendo bien. What are you investigating? Tell me Sí, estoy grabando, estoy do you grabando. have it- No. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it. With just one phone Mira, a nadie le gusta el tipo, ¿viste? Nadie lo quiere. Sí, se va a hacer un par de charlas conmigo, sí. Goodbye, Detective Inspector Albright. Sin duda. Hay unos bichos ya que me están dando muchos problemas. Oh. Dr. Reed, I am glad to see you again. ¿Quién es esa? ¿Por qué me habla como si me conociera? No te conozco, hermana. I cannot enter. ¿Quién sos? Mira, si la mato le puedo robar eso. Bueno, a ver, hablemos. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. No, ¿está tirando los perritos? Estamos comprometidos. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Dice, ¿quién va a querer casarse con una bruja como yo, con una hija adulta y un negocio propio? Have you noticed anything in particular in this Estás part en of otra town? época, nena. Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. Está en otra época. Una hija adulta que no tienes que criar. No vas a tener problema de la crianza. Tienes negocio. Estás en otra época, baby. Does your daughter Yo still creo worry una- you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now. But she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid. Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger.
Claro, ¿cómo es eso? De que su inocencia la puede colocar en peligro. Espérame, Caroline. Ya voy, espérate que estoy cortando un huevo. Con tanto chupeteo de Jonathan a mí también me dio hambre. Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear Carol. You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. Nos está haciendo muchas invitaciones esta señora, ¿eh? Do you know Aloysius? Muchas Dawson? invitaciones. Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Ok. May I look El at gemelo your era el goods, bueno, Miss cabros. Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. El tema es que Aloysius Dawson es el pilar de West End. O sea, es el pilar, como Dorotea. ¿Viste? Sí, me quedaba al oscurito. Sí. No la puedo matar, pero tampoco la puedo convertir. Entonces la opción de la sentencia no la puedo usar. Yo tampoco puedo usar la opción de convertir. ¿Cachai, no? Tengo solo una opción posible. Dr. Reed, I am glad to see you again. It's locked. Es que si no voy a destruir el distrito, po. Good evening, Miss Price. You know you... Goodbye for now. Dr. Reed, No tiene sentido que me esté matando por curar el distrito de White. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, por acá. Esa debe ser la niña, ¿no? Bueno, la... entre comillas, ¿no? ¿Cómo llegamos a ella? Por la puerta cerrada. Está abajo. ¿Cómo llegó a ella? ¿Será un búho? Ah, no puedo. ¿Dónde? ¿Dónde, cabros? Aquí. be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, Mother. ¿La tienen I cerrada? said be careful, child. I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. No, that's okay. It won't be for long. You're so pale. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm fine. I already saw the doctor last week. Don't be silly. You must see a doctor. Just don't tell him how clumsy your mummy is, all right? I love you so much, my baby. I love you too, Mother. Ok. La vieja esta está
Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Puta, ¿en serio? It's locked, all right. Está piteada, cabros. Dr. Reed. ¿Vas a quererla igual? Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Tell me, Carolyn, do you often wound or hurt your daughter by mistake? No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe it's a family trait, Doctor. You really believe it's just bad luck and being clumsy then? Of course, Doctor. What else could it be? I have nothing to hide. ¿Cómo hacemos para que nos deje ver a la hija, cabros? Goodbye for now, Miss Price. ¿Cómo hacemos? I hope you can stay a little longer. I cannot enter. ¿No podemos entrar? Tenemos que liberar a Carol de la loca de la madre. ¿Cómo hacemos? Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Ahí viene, viene. Hola. No puedo... Ah, ahí está. Dije, no puedo hablar. Good con- evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. ¿Viste que piensa que Why is work es ella? not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. No It's habla not con easy to nadie. make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird. Always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. Mira, el poeta de la otro lugar. Gracias por el provechín. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. Oh, no. Oh.
Gracias. Ahora. ¿Viste que la mamá la tiene súper manipulada? Is it true you often hurt yourself, Carol? Yes, it's true. I try to behave, I really do. But one way or another, I always end up injured or wounded. I'm so stupid. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. That's how I end up being pushed, cut, or burned. You see, I'm a stupid girl, really. When exactly do these accidents happen? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of myself. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Good evening, Miss. You know you can call. You are responsible for your daughter's many injuries and scars, Carolyn. You brutalize her, don't you? How could I abuse my own flesh and blood? This is nonsense. It would be like hurting myself. You really believe you've done nothing wrong, don't you? How long has this been going on for? I should have seen it when you were my patients. Seen what? Child abuse? Are you mad, Dr. Reed? I dedicated my whole life to my precious Carol. She is a part of me. Yes. Even her name is just a part of yours. This is a terrible tragedy. Something of an unknown disorder. My God. Abuse that comes from overwhelming love. I can't believe what I'm hearing. How dare you say something like that? What kind of a monster do you think I am? Speak to me, Carolyn. Why do you behave like this? How does it make you feel to hurt Carol before cajoling her? I don't know. It makes me feel good to take care of my daughter. I need to feel useful. No one ever takes care of me. I need someone to take care of me. Do you realize Carol is a person? Not a toy. Not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both trapped in this toxic relationship. Carol and I are perfectly happy. Leave us be. How stupid I was to believe you could be a suitable husband. I'm not judging you, Carolyn. I believe you're a victim too. I'm just trying to explain that you need medical help. You will not separate me from my flesh and blood, Dr. Reed. We'd rather die. Weón, qué personaje más enfermo, loco. A ver, ahí los leo. Le digo, pero Chiwi ya llega a la casa. Dale, Uriwis. Que te va a acabar las waifu, le dice a Laura a la Cami. Ahí después de que se yo te aviso por si quieres que juguemos Rocket Run. Bueno, avísame. Ahí depende cómo vaya con la historia. Está completamente subyugada. Si habrás hecho error, no, le dice. Sí, provechito, Ura, provechito. Sí, me fue mal así sacando un error guapo, dice loca. Yo feliz. Gracias y todo, sí. Porque así, después de haber comido pochamente. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. La sopa está caliente, voy a esperar un rato. Viste que dice que en algún minuto se va a ir porque va a hacer su vida. Y le dice, ¿por qué se va a ir? Algunos hijos se quedan toda la vida. Y dice, cuando lo comí como bestia, quedé redondo como Pochita. ¿Viste el capítulo de esta semana de Pochita? Estuvo bueno. Goodbye for now. Bueno, la tipa esta está enferma. Pitiada.
I hope No, Good ¿lo evening, viste? young lady. My mother always prefers when people simply call me Carol. No. Ok, entonces no te digo nada. You need to understand you are in danger, Carol. ¿Y el de Your Bleach? mother is responsible for all your injuries. That's a lie. Mañana vamos a ver She anime. has always taken good care of me. She only gets irritated when I get under her feet. It's my fault. My mum loves me so much. Yes, Carol. Your mother believes she loves you as much as you're convinced she loves you. But you are both trapped in a toxic relationship that puts you in danger. What are you saying? That she lied to me all these years? That she wants me to be miserable? My mother has dedicated her life to my safety. Ay, ¿qué hacemos? Your mother is terribly sick, Carol. She suffers from one of the most sadistic attitudes I've ever encountered, and tortures you with a twisted sense of love. No recuerdo No. si viste el de este capo. My mum loves me and only wants the best for me. Sale Byakuya. It's my fault if I can never do anything right. She deserved a better girl than me. ¡Güey! Dios. Bueno, desbloqueamos todos los diálogos. Goodbye, Carol. Weón. Good morning. Good evening, sir. Good evening, Miss. You know Do you know Aloysius? everybody. Did he? No, But that was before. goodbye for now. Miss. Entonces sí, se lo viste. Cabros, qué miedo. Eh... Sí, cuando apareció Byakuya yo dije... No, no mucho sí porque me empezaba a la garganta. Que disfrute Byakuya mientras pueda. Lo disfruta. Cosita hermosa. Byakuya, cosita hermosa, bebé. Me enamoro otra vez. Mira que pone fui, nada le puedo hacer. Me enamoro otra vez. He perdido la razón. Le hago caso al cucharón. Me enamoro otra vez. Me enamoré. ¿Y esta puerta dónde me lleva? Ah, Whitechapel. Ah, qué bueno. ¿Lo dejamos comiendo tranqui ahí el señor? Digo, no sé. Al principio de esta saga se mueren caleta de personajes, así que no les tengas mucho cariño. Puta. Not a safe place right now, sir. Stay! Over there! There's one of them vermin! Ah, me faltó un golpe. Remember your vows! Bastard! No! No! Stop! Ah, me pega dos veces. Me pega caleta, me pegan mucho.
están pegando un montón. Me están pegando un montón y son bichos cualquiera encima que me encuentro en el camino. Esta casa tiene pinta de mansión, cabros, ¿eh? Esta casa es... Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains, am I ready to make a dying man my progeny? Yo digo, chicos, que tenemos muy pocas opciones, weón. Muy pocas opciones de lo que podemos hacer con este weón. Supongo que tiene que estar en el... Ay, qué grande la casa. Pero vamos por orden. Vamos por orden, vamos primero por el primer piso. Después me imagino que va a estar en la pieza, así que el segundo piso debe ser la opción. Weón, está podridísimo en plata. Ah, pero tiene el mismo cuadro, mira. Ese mismo que está aquí. Ah, no. ¿Tanta plata para tener solo el mismo cuadro? No. Mira. Y espejos que reflejan al revés. Oh, tiene una escalera. Ah. Mira, 3 cuadros iguales. Oh. It's locked, all right. Ah, el viejo está abajo al final. Mira. Ah, entonces, si está abajo, recorramos la zona, cabros. Podemos encontrar algo que me libere alguna conversación, alguna otra opción. Todavía sirve. No está en el directo, así que no sé de qué habla de ella. Oh, ¿por qué no estás conmigo? ¿Me abandonaste? Ejecución de John Francis Sparrow. John Francis Sparrow, 21 años, ha sido colgado esta mañana en la prisión de Penton Beach. El señor Sparrow fue condenado a muerte tras haber sido declarado culpable de asesinato de su hermana, Alexandra Sparrow. Hasta el final insistió en su inocencia. En ningún momento se aportaron pruebas formales ante el tribunal que indicaran la presencia del acusado en la escena del crimen, pero aún así fue condenado y ejecutado. ¿Qué? Nunca hubieron pruebas y aún así lo mataron. Scotland Yard se opuso a la reapertura del caso a pesar de los muchos vacíos en la condena de sucesos que desembocaron en la muerte de la señorita. Charles Albright, detective de Scotland Yard, responsable de la investigación, se negó a responder ninguna pregunta,
pues hace 3 semanas fue degradado sin ninguna explicación oficial. Es una forma muy curiosa de primero... ¡Qué hijo de puta! Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Dios. ¿Saliste a comprar una pizza? Ah. ¿Era rica? ¿Es rica? ¿Es de piña? Si es de piña, no te perdono. Provechito. Bien, si no, el viejo está abajo. Ahí está. Decisiones. Hay 2 cajas fuertes que no puedo abrir porque el viejo está vivo. Bueno, listo, cabros. Veamos lo que nos depara el destino. ¿Grabando? ¿Grabando? Sí. Finally, you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man Riquísima can la be. pizza. Salvo por la Plan aceituna. for this moment, Porque a Mono no le Dr. gusta con piña, pero a mí Plan sí. very carefully. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold, so cold. Bien, el viejo se está muriendo, cabros. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. ¿Viste que le dice? Sobre convertirse en mi progenie. Y le dice, tenga por seguro que no va a ser para mí como my liege, mi señor, ni nada de eso. Qué viejo de mierda. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Qué viejo de miércale. What do you know about the Guard of Prewin? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions.
You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create 2 separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. Puta madre, weón. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Mika, muchas gracias por la resub. Me pillaste justo cenando mientras veo si mi personaje se cena al muerto este. O sea, al tipo este que está moribundo. La verdad es que es un completo hijo de puta. No hay que convertirlo en vampiro, pero no sé qué hacer. Quarantine is not a bad Muchas idea, gracias. medically speaking. But I'm convinced this Sí, epidemic will cenando not la vida, be en la vida contained real by y en mere la... walls. As long En la as the virtual. right people are Andrés, on the right bienvenido. side of the wall, that's all that matters. Weón, qué hijo de la frula. ¿Cierto? Estoy mucho mejor. Estoy mucho... ¡Es un pilar! Sí, Hades, es un pilar. ¡Uy! Muchísimas gracias, Andrés, por esos beats. Muchísimas gracias, Mika, por la sub. Andrés ahí por los beats. Muchísimas gracias. Sí, mira. Hades, para ponerte en contexto, es un pilar de un distrito. Si lo mato, es un problema enorme. Si lo convierto, es otro problema peor. Porque el tipo es un completo malvado. O sea, realmente él dice, hazme inmortal rápido porque tengo muchas cosas que hacer. Quiere levantar un muro, no sé si te suena, para separar a los pobres de los ricos. Le da lo mismo, dice, le pregunta el Jonathan, le dice, pero vas a tener que consumir sangre fresca, caliente, para poder subsistir. Y él le dice, por favor, doctor. Muchas gracias por los 30 bits. Muchísimas gracias. ¿Pasas a saludar? ¿Pondrás un ratito? Dale, Andrés. Muchas gracias. Eso también por el apoyo. Le dice, cuando le dice esto de la sangre caliente, el loco le dice, soy rico y poderoso. Seguramente encontraré la manera de conseguirla sin ensuciarme las manos. O sea, es terrible. Así que no sé, sentenciar no lo puedo matar. Convertir no lo puedo convertir. Me falta una. Es que no lo puedo reventar. No puedo. Por la lógica del juego, de cómo funciona el tema de los distritos, no lo puedo hacer. ¿El que manejas vos o el viejito? El que manejo yo es un vampiro que tiene una sangre muy poderosa, por lo tanto puede hacer vampiros a la vez muy poderosos. Y este viejo de mierda convenció a mi jefe vampiro de que yo lo convierta en vampiro, pero aún yo puedo tomar la decisión porque estoy tan roto que puedo decirle a mi jefe vampiro que me importa 3 rábanos que me haya mandado. Hay que analizarlo. Si transforma lo trata, es que no se puede, porque ya transformé al santo apenado del East End. Él ya es vampiro, lo convertí en vampiro. Y cuando fui a hablar con él de nuevo, me mandó por un tubo, hablamos un par de cosas y cuando yo le pedí que lo quería examinar para ver cómo había cambiado su cuerpo, me dijo que no. Las 2 veces me dijo que no y no pudimos hacer nada. Así que no los podemos controlar. Y de hecho, él acaba de decirnos que aunque sea nuestra progenie, pero nosotros lo creamos a modo vampiro, él va a hacer lo que le encante el orto. Dijo, porque le pregunta a Jonathan, le dice, Jonathan, ¿qué vas a hacer cuando seas vampiro? Y él dice, voy a hacer lo que me plazca. O sea, cero, ¿cómo se llama esto? Empatía va a ser difícil este personaje. Pero no lo puedo matar porque es un pilar. No lo puedo convertir. Entonces me va a quedar elegir solo la última opción. Y no sé qué va a pasar con eso. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now.
Entonces lo que estamos hablando en este punto es que él quiere hacer un muro en Londres, rodear la parte, como rodear Puerto Madero de Buenos Aires, rodear Las Condes donde viven los ricos, Las Condes en Chile, rodearla todo con un alto muro y que se mueran todos los demás porque dice él que para salvar a Inglaterra y Londres hay que hacer sacrificios. El sacrificio es que se mueran todos los que están afuera del muro, o sea, los pobres e infectados, mientras ellos viven una vida lujosa y placentera. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. Él dice que no va a haber brote dentro de los muros porque apenas existe la posibilidad de que alguien esté contagiado, va a ser eliminado inmediatamente. ¿Tienes que hablar? No lo hice. No hablé con el Usher, Taltry. No hablé con él. Recorrí todo, hermano. Recorrí todo y no hablé con ese personaje. Pero con Caroline Price sí hablamos. No. Necesito eso. Puta madre. ¿Por qué te fuiste a comprar pizza? Cagamos. I've heard enough. It's time to proceed. ¿Cómo voy a retroceder? All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. No. Cabros. No tengo la tercera opción. Me faltó hablar con ese que me dijo Hades. Hades, ¿por qué te fuiste a comprar pizza y no me dijiste antes? Puta madre, weón, no puedo perder 2 pilares. Dale, full, que estés bien, suerte. Convertir no lo vamos a hacer. Así que me queda matarlo. Listo. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants, please. No just lo ask muerdas. him. Sleep now. Rest now. Forever. ¿Por qué lo muerdes? ¿Por qué lo muerdes? Forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Error de pista, weón. Weón. Voy a sacar un pésimo final. Puta madre. Ya, he matado a 2. He matado a 2. Vamos, me gustan los finales pésimos, pero a mí no, he matado a 2 personajes ya, puta. Más encima, no son cualquiera los que maté. Son los pilares de los distritos. Mira, 1, 2. ¿Saben qué significa esta weá? Que vamos a tener que terminar el juego sin guardar.
Así de arriesgada estoy. Me quedan 2 pilares. Pero no tengo que guardar. Si no guardo, no va a pasar el día, po. Y si no pasa el día, no van a quedar guardados mis actos. Cautivar primero necesitas reunir las piezas suficientes para poder cautivar. Aún así, aunque ese momento que vivo, al pasar una noche acabará muriendo igualmente. Puta madre. Chicos, voy a tener que pasarlo sin guardar. Lo estoy hablando en serio, ¿eh? Ay, se está riendo el full. Cobarde, hazte cargo de lo que haces, me dice. Pero, weón, yo no quería matarlo. O sea, no lo iba a convertir. No lo puedo convertir. Pero matarlo no era parte del plan. Ay. No guardo, chicos, no guardo. Así, nivel 25. ¡Oh! Mi jefe vampiro. Mi jefe vampiro, cabros. No voy a guardar. No. Ay, chicos, me va a ir como el orto. Igual jugar Fortnite está bien, ¿no? Como a pasar el rato. Bueno, a ver. Mientras comeré, pues, mientras me penquean. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Cabro, ¿le podemos mentir al jefe? ¿Le podemos decir la verdad que no merecía la inmortalidad? A este le importa 3 rábanos porque este es repenca. O decirle, no ha sobrevivido al procedimiento. Mentile, ¿cierto? Le mentimos. Dice Alex, no mientas. No. ¿Por qué no miento? No me digas eso. Yo digo que mentir es la solución. Yo si ya metí una pata al barro, metamos la otra, po. Que no mienta tampoco, dice el full. Puta madre, quieren que me penquee, ¿cierto? Que mentile, dice. Bueno, ya. Igual este viejo es penca. Que te vaya bien el trabajo. Bueno, no le vamos a mentir. I could not let such a dangerous man become immortal. Not from my blood, not for you. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Nos mandaron a la mierda, hermano. Nos acaban de desterrar. Nos acaban de desterrar. Capítulo 5. Voy en el capítulo 5. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Está más encima, weón. Bueno, puedo guardar. ¿Eres libre? Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. ¿Viste que dice llévase a esa monstruosidad? Le dice monstruosidad a Lady Ashbury. A una vampiresa. ¡Qué hijo de puta! Eres penca, weón. Mentiroso del orto. No eres legado del William Marshall. Mentiroso de mierda. ¿Qué se cree, weón? No.
¿No lo puedo matar? Creo que no lo puedo matar. No. No es un personaje de los que me puedo... De los que puedo... ¡Ta madre! Con todo lo que recorro la zona. Con todo lo que recorro la zona y no encontré al bicho ese, al que me dijiste. Igual tenemos que hablar con él, porque él me parece que es el primado de la hermandad de St. Paul. Tenemos que hablar con él. ¿Dónde está? Hay que buscarlo. Dios mío, qué cagada, weón. No te puedo creer. Todo porque la vez se fue a comprar pizza para comer. Ah, no, a la que le estaba diciendo monstruosidades a la Old Bridget. Ah, santa madre de la cachucha, qué cagada, me hiciste, ¿no? Qué cagada, ay, qué cagada. Bueno, ahí está, ¿viste? La Old Bridget. A ver cómo la We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait, slow down. I'm listening. Where is Lady Ashbury? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. How did Elizabeth? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. No me digas que la vieja Bridget es una creación del Lord Redgrave. Why did she come? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths,
Truths I have kept hidden for so long. Yo le lancé una ultra y no se quedó. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who Justamente, es told lo que her dije. about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes. But my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Ah, Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. no va a quedar la It's puraza. been such a long time since I came to this part of town. Dirígete al hospital Pembroke. Bien, ¿dónde está el bicho que con el que me faltó hablar, ¿sabes? Qué mala pata, man. Todo porque entré nomás. Te apuesto que por acá. Que es la parte que me salté. Mira, po. Ah, santa madre de la cachucha. Dios, ¿por qué me salté? Ahora falta que el tipo con el que tenía que hablar esté aquí. Estoy amargada. Habla con Karen en la tienda de Price. No, ya hablé con ella. No, sí, con ella ya hablé un montón. No, sí, con ella sí. Uy. No, espera. Vamos a hacer igual, por las dudas. Porque no. Nos vamos a ir a enfrentar así nomás contra el boss. Que está en un punto donde consigue ocasionable el crimen de conocimiento perdido. Ay, no sé dónde está eso. 344... 560. ¿Y este? 624. No sé dónde está eso. De hecho, no tengo ese coleccionable. Puta madre. Voy a tener que recorrer. Ay, no puedo guardar. Bueno, ya, no importa. ¿El que hierro mata a cierto coño? Bien, ¿dónde estoy? Oh, mira. Oh, mira vos. Este era el atajo. It's locked. Cuando tienes que quitar la mención de su contramisión, te significa el punto que indicamos. Arriba y baja las escaleras. Ah, no, hay que ver una imagen. No, listo, ya está. ¿Será por ahí? ¿Serán estas escaleras? Jódeme que eran estas escaleras. Ahí está. Ah, estaba al lado, hermano. Al lado. Mira. Aquí. ¿Quién sos? El crimen del conocimiento perdido. Estaba al lado, hermano. Estaba al lado.
Esto es porque me apuré. Bueno. Gracias, Hades. Pero igual no es tu culpa, es mía que no recorrí esta zona bien. Los vampiros son peligrosos, letales, brutales a veces. Esto es un hecho innegable y eso es precisamente por lo que debemos comprender lo que son y a veces quiénes son, para poder alcanzar una comprensión mutua. ¿Recordáis la entrevista con Titus Flavius Josephus, llevada a cabo por uno de nosotros en 1548, cuando por fin encontró la criatura en España? ¿Recordáis cómo cada una de las exquisitamente elegidas palabras de este vampiro hacían latir nuestros corazones cada vez que las leíamos? ¿Cómo constituían esas extraordinarias ventanas a un pasado que tan solo vislumbrábamos fugazmente? Bien, pues Titus ya no está. Los cazadores del Vaticano lo destruyeron hace varias semanas. Y con él se han desvanecido tesoros valiosos de conocimiento sobre los pilares de nuestra civilización. Probablemente se trata de un crimen tan desgarrador como el asesinato de una vida inocente por un vampiro. Por eso precisamente el camino de la Guardia de Prigwen es tan criminal como estéril, pues por cada una de esas exitosas cacerías metódicas de los antiguos vampiros de Inglaterra, en lugar de aproximarse a ellos con cuidado y respeto, destruyen una parte de nuestras raíces comunes a las de las inmortales. Desaprovechan oportunidad tras oportunidad. El concepto de la gran cacería es un crimen, pues ciegamente destruye palabras y pensamientos. No te rías. Estaba aquí. Ahí estaba. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things. But they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Muy bueno, algo es algo. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. ¿Tenemos? Here is the money. Ah, sí, The tenemos la plata. snake, a bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. ¿Venus? Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open. Perhaps later. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. ¿Por qué Venus, una copa, una serpiente I'm traidora? the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? Guard of Presiona, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What
better and definite proof that I'm not an immortal. Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Ok. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time. Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. I would rather not. How do you measure? I told you. Is it? Vampire. No. How did you learn about Mary? And spare me the hocus pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. Ay, me equivoqué. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some Escucha, mi gato subjects we maullar, ¿no? consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused Sí. this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. Goodbye, sir. I rarely wander. Guards never lie, but they are never easy to read. Good evening. Goodbye, sir. I rarely wander. Perhaps London will survive the epidemic. Obviamente I no see puedo terrible abrir esto porque está trials vivo. awaiting Dios, our qué future. rabia, weón. Bueno, ya está. ¿Qué es esto? ¿Es un puzzle? ¿Hades? ¿Es un puzzle? El magno apareció hoy. Sí, salió. Dijo que es viernes y el cuerpo lo sabe.
Deja ver. Dale, es un puzzle, mira. Pero no sé. No se queda abajo. Ah, ahí sí. ¿Cómo? ¿Habrá una pista o algo? Hay dos formas de conseguir mejor armarse en el puzzle mediante un fallo del juego o glitch. Mirando las placas desde la entrada. A ver, espérate. Pucha. Mirando las placas desde la entrada. Pulsa. Norte. Oeste. Sur. Oeste. Norte. Este. ¿Me equivoqué? Gracias. Ahí está. Estigma del dragón. Recuerdo de Paulus Aurelius. Gracias, As. Dice, a cualquiera de mis legados o cualquier audaz desconocido que algún día descifrara el código para llegar hasta este pergamino, esto no se escribió para usted, sino para mí. Como fundador de la hermandad, tuve muchos nombres y una larga historia. Jódeme, ¿el fundador de la hermandad es un vampiro? Estas líneas servirán para recordarme quién fui, qué decisiones tomé y por qué hice lo que decidí hacer. No dejar jamás de estudiar a los vampiros y ejecutar con decisión a todo aquel manifestamente malvado. Durante los siglos de mi larga vida, he recibido muchos nombres y títulos, pero recuerdo haber nacido en la preciosa isla de Albion. Olvidé la fecha exacta, pero me dijeron que fue durante el verano del primer trimestre del siglo V, tras el nacimiento del Mesías cristiano. Apenas recuerdo la voz de mi madre, tan dulce como la miel cuando nos cantaba mi hermano mayor y a mí. A mí me llamó Poe y mi hermano Emrys. Mi padre fue un valeroso caballero del reino de Penichan. Creo que disfruté de una infancia feliz. Aprendí a leer y recibí las enseñanzas de sabios. Entonces llegaron los sajones y todo se perdió. Los invasores llegaron del este y tomaron la tierra. Eso fue antes de que el falso profeta, ahora conocido como el tramposo enastado, se presentara frente al rey Worthygrim para prever la batalla de los dragones rojos y blancos y la derrota de nuestra gente. Sus palabras resultaron tan impactantes que el rey lo convirtió en su consejero. Como soldados, como guerreros, mi padre y mi hermano no tuvieron más elección que permanecer junto a su rey y luchar. Como sacerdote, yo gocé de libertad para tomar otro rumbo. Tras la muerte de nuestra madre, yo lideré el exilio de mi gente. Los conduje por el mar, jóvenes, viejos y enfermos, hasta las islas de Eusa y Bat, hasta la ciudad de Oxismore, donde tuvimos que aprender nuevas lenguas, y en todos los lugares en los que fui prediqué la verdad y la auténtica fe, y hablé del demonio y de su retorcida cornamenta. Con los años casi olvidé el rostro de mi madre y los bosques de mi juventud, la caída de nuestra tierra y la muerte de mis familiares. Tenía tanto por realizar, era un obispo y tenía un rebaño que conducir.
Mis ojos miraron al futuro. Olvidé cómo recordar mi vida anterior. Estaba viejo y en paz cuando mi hermano Emrys me encontró. Muchos años después de que selláramos su tumba. ¿Qué? ¿En serio? Vi caminar su carne muerta hacia mí en la penumbra de la noche y su podrida boca comenzó a criticarme. Me llamó traidor, pues abandoné la tierra de nuestros ancestros mientras él se quedó a luchar. El tramposo era ahora su maestro. Le había otorgado una vida antinatural y prolongada. Llamé a mi propio hermano el hijo del dragón, y un dragón en sí mismo, pues era en lo que se había convertido, pero se negó a escucharme. Quería que me uniese a él y que lo ayudase a proteger a Albion, a reunir de nuevo a nuestra gente para las batallas que estaban por llegar. Y, para obtener la victoria, me ofreció la vida eterna. Al negarme me atacó, y sus colmillos y garras se clavaron profundamente en mi carne. Por fin logré sujetarlo con mi estola y el poder de Dios lo golpeó. Después lo envié de vuelta a los mares y a las sombras para no regresar jamás. Esta es la verdadera historia de mi hermano y de mi estola. Así caímos derrotados los dos, pues mis palabras no lograron convencerlo y su mordedura me corrompió. Pronto fallecí y emergí de mi sepulcro para caminar por siempre bajo la luna nublada. Bebí la sangre, cambié mi rostro. Y por el crimen cometido sobre mi propia familia, juré regresar a Albion. Allí vigilaría y protegería la tierra a mi modo, fortalecido por la fe, pero cegado por el sol. Sacaría fuerza de mi debilidad, un rayo de esperanza en la oscuridad de siglos por venir. Bajo muchos disfraces entre los vivos, sujeto mi promesa de proteger a los vivos de la amenaza de los dragones, y preparado a expulsar a todo aquel con diabólicas intenciones. Un vampiro. ¡Un vampiro! Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy bien. Adiós.